stand, please. Thank you, sir. Well, how are you today, my beloved students? We are fine. Okay, I'm almost fine for today. Well, today we are going to discuss about a new topic. But before we start for talking about the topic, first of all, we would like to invite God for our readings for today. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita akan membahas topik yang baru atau KD yang kedua di semester ini. Tetapi sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita mengundang Tuhan dalam aktivitas kita hari ini supaya kegiatan kita berjalan dengan lancar. So, Tasya, please lead us in prayer. My beloved teacher and my beloved friends, let us start to pray. We pray in Catholic religion. In the name of the Father, and the Son, and the Spirit, Amen. Good Father in heaven, thank you for your protection last night. Right now, Father, we want to start our English lesson. Help us so that today's learning can run smoothly according to your wishes. We praise you today, tomorrow, and forever. Okay, thank you, Tasya. Well, the last meeting before that, we already discussed about offering. Well, in offering help itself, there we're talking about some points. The first one is about how to offer our service or our help for others. Yeah. And that subtopic we divide into two parts. How to offer our service or our help for others in formal situation, and the second one in informal situation. Di sana kita akan membagi dua subtopik itu. Yang pertama, bagaimana menawarkan diri untuk membantu orang lain dalam situasi yang resmi atau yang formal, dan yang kedua adalah dalam situasi yang tidak formal. And the second subtopic is about response, ya. Response atau respon bagaimana kalau kita menerima, how we accept or refuse of offering. Well, maybe one of you give one example of how we offer our help for others. Ada yang tahu? Okay, Tasya? Can I help you? Okay, that's one example of offering help. Can I help you? First, ada lagi yang lain? Billy? May I help you? May I help you? Okay, that is the example of how we offer our help or service. Well, who can give example of the response, how we accept and how we refuse of offering help? Siapa yang bisa berikan satu contoh? Bagaimana kalau kita menerima atau menolak tawaran bantuan? Bagaimana caranya? Kalau menerima tawaran bantuan, Yoga? Yes, please. Yes, please. Okay, thank you. Julia? Yes, I really need it. Thank you. Oke, baik, itu beberapa contoh
bagaimana kalau kita menerima tawaran bantuan? Yang baik kalau menolak, thanks, but I can do it. Itu cara penolakan dalam bentuk yang lebih sopan. Menolak tawaran bantuan, tapi dengan cara yang lebih sopan. Atau contoh yang lain kalau menolak tawaran bantuan? Okay, that's the last topic that we have already discussed. So today we are going to discuss about the topic. But before we start for the topic, I would like to check on your name first. Yeah. Kita absen dulu ya. Mau mengecek siapa yang tidak hadir hari ini. Masing? Present, sir. Oke. Gindi? Present, sir. Alfred? Present, sir. Oke. Rajul? Present, sir. Ernawati? Present, sir. Yeyen? Present, sir. Lara? Present, sir. Celsiana? Present, sir. Matong? Present, sir. Malang? Amiram? Six, sir. Yani? Six, sir. Rai? Present, sir. Jauh? Present, sir. Ber? Present, sir. Bira? Yes, sir. Fatmawati? Present, sir. Oke. Yesi? Present, sir. Oke. Sari? I'm here, sir. Oke. Yoga? Present, sir. Suryani? Present, sir. Oke. Next. Kristo? Present, sir. Thank you. Karina? Present, sir. Iya. Siun? Present, sir. Oke. Next. Ida? Present, sir. Oke. Thank you. Well, before we are going to discuss about the new topic, so before we start for that topic for today, so firstly we have to just bring first, yeah. So Yes, sir. start with Derek. Top of the best. I am the best. You are the best. We are the best. Yes, yes, yes. Okay. Again. Top of the best. I am the best. You are the best. We are the best. Yes, yes, yes. Okay. Thank you so much. Done, please. Well, the topic that we are going to discuss today related to some of words that we usually found in our daily life. To bring your mind to this topic, so I want to show you some of pictures related to this topic. Yeah. Well, this is the first picture that showed to you. There are more than one pictures there. I will show to you. But this is the first one. First picture. Imagine that picture. Ya, bayangkan kira-kira berkaitan dengan apa gambar-gambar yang akan saya tampilkan ini. Well, the first picture. Gambar yang pertama ini. Job vacancy. Apa itu job vacancy? Lowongan pekerjaan. Okay, next picture. Applicants. Para pelamar. Ya, coba lihat mereka sedang membawa map berantrian.
untuk melamar kerjaan. Baik, gambar yang berikut. Next picture. Curriculum fikih. Or in Indonesia we call detail information, personal details, education, job experience, skill, personality. Itu disebut dengan kurikulum vitae, dapat semua. Next picture. It means that someone applying for a job. Itu berarti bahwa ada seseorang yang mau melamar kerjaan dan situasinya sedang dibawa Wawancara. Well, next one. For the topic that we are going to discuss, this verse I will show to you because those verse related to the topic. So the first one, look at it. Ada bisa membaca? Julian. Job vacancy. Really? Employer. Juga? Applicant. Next one? Signature. Next one? Baik, what is job vacancy? Apa job vacancy? Lowongan pekerjaan. Kalau employer sih? Pemilik perusahaan. Pemilik perusahaan. Kalau applicant? Lamar. Signature? Reason? Apa reason? Data diri. Kemudian kurikulum vitae. Daftar dibayar. And the last one, seeking job. Last name. Mencari pekerjaan. Baik. So after we read for several verses here and then the pictures before, so in your mind, based on your mind, so what topic that we are going to discuss for today? Application job or job letter. What is job letter in Indonesia? That's exactly. Thank you so much. Excellent. So, well, before we start for the topic, I want to show you again one video to hang out of your minds about the topic for today. Okay, take a look. Please have your seat. Let me say, my name is James Anderson. I'm the CEO of this company. My name is Jennifer Hudson. It's nice to have you, sir. How are you doing, Jennifer?
safeguard, I am honest. Self-motivated and hardworking. I am confident about my work. What is your weakness? My weakness is I will not feel comfortable. If I'm not completely awake within time. What are your career goals? My short-term goal is to get a job in a fuel company. Where I can utilize my skills and improve my career path. My long-term goal is to win a respectable position in that organization. Are you married or unmarried? I'm married. Where do you see yourself in 5 years? After 5 years, I would like to see myself in a good position. Okay, thank you. Okay, that's all 5 years. Well, my question was, based on your mind, after you watching this video, what do you think? Or what situation that they do there? Apa yang, ya, berdasarkan pemahaman kalian setelah menonton video ini, kira-kira situasinya apa ini? Melamar interview. Interview between a man and a woman. Who is the applicant there? Jennifer. And the another company? James. Okay, thank you. Baik, ini adalah salah satu contoh ilustrasi bagaimana seseorang akan diwawancara kalau melamar sebuah pekerjaan. Ini tahapannya. Well, so today we are going to discuss about this topic. Yeah. The name is application job letter. Surat lamaran pekerjaan. Baik, for application job letter, there are 4 aims after the learning of this topic. Well, the first one, the students able to identify application letter. Baik, itu tujuan utama dari pembelajaran setelah pembelajaran ini nanti, bahwa kalian atau siswa mampu mengidentifikasi surat lamaran pekerjaan. Okay, the second one, the students able to understand structure and main features of application letter. Baik, setelah pelajaran ini nanti, kita atau para siswa atau kalian nanti mampu mengerti dan pahami dengan baik tentang struktur teks dan unsur kebahasaan dari surat lamaran pekerjaan. And the third one is the students are able to analyze application job letter. Baik, yang ketiga adalah setelah pembelajaran ini nanti diharapkan kalian semua mampu untuk menganalisa atau menganalisis tentang surat lamaran pekerjaan. Poin-poin penting dari surat lamaran pekerjaan. And the last one,
aim of this learning are the students able to create application job. Diharapkan setelah pembelajaran ini nanti, diharapkan kalian mampu membuat surat lamaran pekerjaan. Mengapa pentingnya kita belajar tentang application job letter ini? Sekarang posisi Anda sekarang sudah kelas 12. Itu berarti bahwa anak-anakku sekalian sebentar lagi akan masuk dalam dunia kerja. So it needs about application job letter. Baik, nanti setelah selesai kelas 12, Anda mampu membuat surat lamaran pekerjaan untuk memperoleh sebuah pekerjaan yang baru di sebuah perusahaan nanti. Itu inti dari atau harapan dari setelah Anda atau kita semua mempelajari topik ini pada hari ini. Sudah paham? Well, so we move to the next section. Baik, kita masuk pada definition. Baik, sebelum kita membahas tentang definisi ini, do you know that there are 5 points that we learn about application job? Nah, dalam pembelajaran tentang application job letter ini, ada 5 poin penting yang akan kita bahas. Yang pertama, the first one, the definition of application job letter. The second one is the purpose. The third one is generic structure. The fourth one, language speech. And the last one is example. Okay. So we start from the first one. Definition. Maybe one of you can put in the definition here. Tasya, one. An application letter or cover employment letter is a document that consists of detailed information about your identity, personality, skills, education background, and experience that you return to apply a job to an employer. Okay, excellent. Good pronunciation, yeah. Okay, thank you very much, Tasya. Yes, we did read the definition class. Baca. An application letter or cover employment letter is a document that consists of detailed information about your identity, personality, skills, education background, and experience that you write Experience, not experience. experience that you write to Written. to apply a job to an employer. Okay, that's good. Well, take a look here. Coba perhatikan di sini. This is the definition of application job letter. Ini pengertiannya. Kita pahami paling pertama adalah apa itu application job letter atau apa surat lamaran pekerjaan. Application letter atau sering disebut juga we commonly say that cover letter, or we can also say that employment letter is a document that consists of detailed information about your identity, personality, skills, educational background, and experience that you return to apply a job to an employer. Baik, apa surat lamaran pekerjaan adalah surat atau dokumen yang terdiri dari beberapa informasi tentang identitas, kepribadian, kemampuan atau keahlian, kemudian latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja yang ditulis untuk memperoleh pekerjaan kepada sebuah perusahaan. Employer, pemilik perusahaan. Nah, aplikan di sini atau pelamar menulis surat atau
dokumen itu isinya tentang ini. Identitas, kepribadian, kemampuan, pendidikan dan sebagainya. Baik, itu yang pertama. That is the first one, that is the definition. Okay, the second one is the purpose. What is purpose? Tujuan. Okay, masih? The purpose of this letter is to provide detailed information on why you are qualified candidate for the job you are applying for. Okay, thank you. Good pronunciation. What does it mean? Clear? You can translate the meaning of that sentence. Tujuan surat lamaran pekerjaan itu untuk memberikan informasi terperinci tentang mengapa Anda adalah kandidat yang memenuhi syarat untuk melamar. Baik, tujuannya adalah to provide detailed information, memperoleh informasi yang terperinci bahwa Anda adalah kandidat atau orang yang tepat untuk mengisi posisi yang dilamar. Kalau kita sebagai seorang aplikan, maka kita menulis informasi tentang bahwa kita adalah orang yang tepat untuk mengisi lowongan pekerjaan tersebut. Oke, itu tujuannya. Oke, next one. The third point. Poin yang ketiga dari surat lamaran pekerjaan. They're talking about generic structure. Generic structure, we can also say that text organization. Or generic structure, text organization of application job. Ini susunan teks dari surat lamaran pekerjaan. There are 7 points of generic structure. Ada 7 poin penting yang terdapat dalam struktur teks dari surat lamaran pekerjaan. Coba perhatikan yang pertama. I speak firstnya. Tepuk the best. I am the best. You are the best. We are the best. Yes, yes, yes. Okay, let's continue. Baik, di generic structure susunan teks dari surat lamaran pekerjaan ini ada 7 poin yang perlu kita pahami. Baik, kita akan membahas dari yang pertama. Yang pertama adalah first one, there is date. What is date? Tanggal. The date of letter. For example, April 22, 2024. Itu contoh tanggal surat. Biasanya dalam surat itu yang paling atas, yang paling pertama itu adalah tanggal surat. Mengapa perlu ada tanggal suratnya? Supaya tahu bahwa kapan Anda membuat surat tersebut. Jangan sampai surat tersebut sudah dibuat beberapa tahun yang lalu, sementara yang butuh lowongan pekerjaan adalah bulan ini dan sebagainya. Baik, makanya di bagian yang pertama itu harus ada yang namanya tanggal surat, the date of letter. This is example, ini contohnya. Well, we move to the next one. That is about the name of company. Nah, kita bagian yang kedua ini, kita atau pelamar akan menulis nama dari perusahaan tersebut. Pelamar akan menulis nama dari perusahaan. Jangan sampai salah nama. Terkadang di kota-kota besar ada begitu banyak perusahaan.
mungkin bersebelahan saja perusahaan sampai salah masuk ya, sehingga pentingnya namanya the name of the company. Well, for example, PT Napan House ini salah satu nama dari perusahaan, company, the name of company. PT Napan House is famous company in Manggarai. Yeah. Well, the order that we doing for today from PT Napan House. PT Napan House yang bergerak dalam bidang air mineral. The order that we concern for today ya ini, for example ini air. Perusahaan terbesar di Manggarai, PT Napan House. That's for example of the name of the company. Okay, next one, the address of company. Misalnya PT Napan House ini memiliki berbagai atau begitu banyak cabangnya. Tetap Napan House namanya. Supaya nanti tahu persis bahwa PT Napan House yang di mana yang membutuhkan tenaga kerja, maka kita perlu yang namanya address of company, alamat lengkapnya. For example, 10 Soekarno Street, Jalan Soekarno nomor 10. Baik, maka kita tahu persis bahwa perusahaan yang dimaksud adalah perusahaan atau PT Napan House yang berada di Baik, itu poin yang ketiga. It is short one. So, next one. Salutation. For example, dear Mr. Mrs. Well, next. This is the explanation of salutation. Salutation is with polite greeting. Baik, application semacam salam dalam bentuk yang halus. Well, in application job order, we commonly use salutation like this: dear Mr., dear Miss, or dear Madam. Dear. What we call dear in Indonesia? Well, in formal letter, the word dear here we can translate with the meaning of yang terhormat. Kalau dalam surat-surat resmi seperti surat lamaran pekerjaan seperti ini, maka arti dari kata dear itu adalah yang terhormat. But sometimes we write letter for personal letter. Kita juga sering membuat surat pribadi, surat kepada pacar, kepada orang tua, atau kepada teman. Maka the meaning of dear here yang tersayang, yang terkasih. Sekarang sudah tidak ada zaman yang pakai dia sekarang. Kalau kami punya zaman dulu pakai surat. Sekarang untuk berkomunikasi dengan teman sekarang lewat alat komunikasi handphone. Well, after salutation, we move to the next one. It is about the point. It is body of letter. Apa body? Badan. Atau isi. Body of letter. Usually, come and say that main content. Baik. Body of letter atau main content. Main apa? utama, Apa konten? isi, Maka di bagian yang kelima ini adalah bagian yang terpenting dari surat lamaran pekerjaan. Baik. Body of letter commonly consists of 3 paragraphs. Baik. Di bagian yang kelima ini
body of letter ini memiliki 3 paragraph. Well, I want to inform you that each paragraph there have own function. Baik, di 3 paragraf ini nanti memiliki fungsi dan tujuan yang masing-masing. Di paragraf pertama, apa yang akan ditulis oleh grammar, or we can call it English, please. And the second one, or the second paragraph, what we are going to write. And the last paragraph. Well, take a look here for the explanation of each paragraph there. Okay, first paragraph. What we are going to do there. Okay, state the job you are applying for and where you show the job listing. On that paragraph, the applicant write down the job you are applying for. Baik, seorang aplikan atau seorang pelamar di paragraf yang pertama ini, dia akan menulis semua, ya, menulis yang pertama adalah posisi apa yang mau dilamar pada perusahaan tersebut. And then where the applicant saw the job listing before. Jadi dia. Baik, yang berikut adalah seorang aplikan atau seorang pelamar, dia akan menuliskan tentang di mana dia memperoleh informasi tentang adanya iklan lowongan pekerjaan pada perusahaan tersebut. It means that you have or the applicant have read job vacancy before. Itu menandakan bahwa seorang aplikan atau pelamar kerja kali ini, dia sudah membaca atau melihat bahwa ada iklan lowongan pekerjaan di perusahaan tersebut sebelumnya. Maka itu semua nanti akan dimuat dalam paragraf yang pertama. Well, that's the first paragraph. So we move to the second one. Second paragraph. We call main content. Baik, inti dari surat lamaran pekerjaan ada pada paragraf kedua. Well, what we are going to do there at the second paragraph, state information about what employer were seeking. Menyampaikan informasi kepada pemilik perusahaan bahwa what employer were seeking, bahwa apa yang dicari oleh pihak perusahaan, kamu bisa menjawabnya dengan menyampaikan semua informasi-informasi tentang those relevant skills or experiences you have. Bahwa kamu menjawab yang dibutuhkan oleh pihak perusahaan dengan menyampaikan kemampuan-kemampuan Anda, pengalaman, kemudian kepribadian Anda, keahlian dan sebagainya. Sampaikan semua di sana supaya nanti itu yang menjadi tolak ukur atau bahan pertimbangan dari pihak perusahaan bahwa Anda atau seorang aplikan atau pelamar itu layak atau tidak untuk diterima di perusahaan tersebut. Understand? Yes. Hello, understand? Yes, sir. Tepuk the best. I am the best. You are the best. We are the best. Yes, yes, yes. Okay, thank you so much. So next one, that's short paragraph. Kita masuk pada paragraf yang ketiga. Setelah menyampaikan semua informasi yang kita miliki, kemampuan yang kita miliki, pengalaman yang kita miliki, maka di bagian yang terakhir ini, di
bagian terakhir dari surat lamaran pekerjaan adalah just say thanks to employer. Ucapan terima kasih kepada pihak perusahaan. You can also offer follow-up information or indicate this for an interview. That's mean of wish there. Wish. Baik. Setelah menyampaikan ucapan terima kasih, Anda juga menulis bahwa Anda siap mendengar informasi selanjutnya bahwa Anda berharap akan dipanggil untuk dibaca. Itu akan ditulis di bagian yang terakhir atau di paragraf yang ketiga dari surat lamaran pekerjaan. Okay, next one. Still the structure. So, then the sixth bagian yang tenang. Close. Penutup. Nah, di bagian penutup ini nanti biasanya dalam surat dalam bahasa Indonesia kita akan menutupnya dengan ungkapan bagaimana? Hormat saya. Nah, hormat saya ini kalau ditranslate ke dalam bahasa Inggris bisa kita gunakan your sincerely atau your faithful. Nah, setelah itu nanti then say your name below the closing remark and type your name under. Setelah your faithfully atau your sincerely, sign your signature, ya. Tanda tangan, ya. After you sign, so type your name under signature. Itu di bagian close atau penutup di surat lamaran pekerjaan. Di bagian penutupnya entah di pojok kiri bawah atau pojok kanan, biasanya pojok kiri, Di situ you sincerely signature. After that, list of names. Well, next one. These several closings that we can use in application job letter. Baik, ini beberapa contoh closing remarks, ya. Atau ucapan hormat saya dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris ini. Ini kita bisa gunakan beberapa ini. Yang pertama, sincerely use, regards, usually, respectfully use, respectfully dan sebagainya. Baik, ini kita bisa mengambil salah satunya untuk surat-surat resmi seperti ini. For example, sincerely use signature. After that, name. Polisi, for example. Ya kan? Okay. Baik, that's the last of closing. Okay, the last one, the second point of generic structure, that is about enclosure or enclosement. Apa artinya dalam bahasa Indonesia? Well, on that point, what we are going to enclose, the document that we enclose to provide our application job. Apa dokumen-dokumen pendukung yang mendukung surat lamaran pekerjaan, yang menguatkan. Nah, dokumen-dokumen ini untuk menguatkan surat lamaran pekerjaan kita bahwa pihak perusahaan bisa mempertimbangkan. Nah, apa saja isinya bagian tersebut? The first one is reason or curriculum vitae. And second one, identity card atau kartu identitas. Misalnya KTP, paspor, SIM. Ya, itu identitas. Ya.
Next one, certificate. Jasa. Jasa atau penghargaan sertifikat penghargaan yang lainnya. Ya. Kemudian last one is receipt. Oke. Next one. Nah, bagian yang keempat. Tadi ada 5 poin, Pak. Baik, dari struktur teks tadi ada berapa? Ada berapa poin penting dari surat lamaran pekerjaan ini yang akan kita bahas nih? Ada 5. Oke, sekarang kita masuk di bagian yang keempat dari 5 poin penting tadi, ya dong? Ya, Pak. So the fourth one, they're talking about language. Coba baca, masih. Language teacher. Apa language teacher? Unsur atau ciri kebahasaan yang dimiliki oleh surat lamaran pekerjaan. Karena dalam bahasa Inggris ada begitu banyak jenis teks. Ada naratif teks, dia akan memiliki struktur teks yang berbeda dengan teks yang lain. Ada deskriptif, sehingga masing-masing teks memiliki language feature-nya masing-masing, unsur kebahasaan masing-masing. Nah, di surat lamaran pekerjaan ini, unsur kebahasaan yang pertama adalah the use of simple present tense. Why use simple present tense? Karena saat yang membuat surat lamaran pekerjaan tersebut adalah waktu yang sekarang. Oke, the use of verbs menggunakan kata kerja to indicate action and feelings, untuk mengindikasikan atau menampilkan perasaan ya, atau aksi. Kemudian future tense ya, to suggest solution. Baik, itu di bagian yang keempat. So, yang kelima, example of application job. Kita masuk pada contoh. Well, I make different colors here. Maybe you can imagine that, you understand why I make 4 different colors here. Kenapa saya buat beda-beda warna di sini? Agar kita dapat membedakan apa strukturnya. Struktur Struktur surat. Okay. Well, here we can analyze the classification of application job. Well, the first one, October 28, 2020. What is that? The date. Huh? The date. The date of letter. Okay, itu contoh dari tanggal surat. Ya. Tanggal berapa itu? Okay. Well, the next one, personal director PT Surat. What is that? The name of company. Nama. Okay, the next one. 10 Ahmad Yani Street, Semarang. The address of company. And next one. Dear sir or madam. Salutation. Okay. Setelah salutation, sekarang yang berikut adalah masuk pada body of letter. Body of letter. Di body of letter divided into 3 paragraphs. Yeah. Okay. Well, so we start from the first paragraph. Take a look there. I read Kompas newspaper day on
28 October, we stated that your company needs a finance manager. Saya sudah membaca surat kabar Kompas edisi tanggal 28 Oktober yang mana mengatakan bahwa perusahaan saudara atau perusahaan Bapak membutuhkan seorang finance manager. Baik, next one, I graduated from a reputable university in Yogyakarta and was awarded bachelor degree by economics. Baik, sesuai dengan penjelasan yang tadi bahwa di paragraf yang pertama itu adalah seorang aplikan akan menuliskan posisi yang mudah. Oke, that's good. Kemudian apa lagi? Dari mana dapat informasi? Informasi, di mana kita memperoleh informasi bahwa perusahaan tersebut membutuhkan. Apakah menjawab susunan tes ini tadi? Coba kita perhatikan, di mana dia memperoleh informasi ini? Surat kabar Kompas. Oke, kemudian apakah ada posisi yang mau dilamar yang dibutuhkan oleh perusahaan? Apa? Finance. Good. Kemudian untuk memperkuat posisinya bahwa dia menyampaikan hal berlanjut. I graduated from a reputable university in Yogyakarta and was awarded bachelor degree by economics. Saya tamatan dari kampus yang cukup terkenal di Yogyakarta dan memperoleh gelar sarjana by economic pada bidang pada fakultas ekonomi. Itu berarti dia sarjana ekonomi. Oke, next one. I believe that I believe that saya yakin bahwa my educational background is suitable for my business. Saya yakin bahwa latar belakang pendidikan saya ini sesuai dan sangat cocok dengan posisi yang dilamar. Okay, that is the first paragraph. The second paragraph sesuai dengan penjelasan yang tadi bahwa di paragraf yang kedua ini seorang aplikan atau pelamar dia akan menjelaskan secara mendetail tentang dirinya, bagaimana kepribadiannya, kemampuannya, keahliannya, dan yang terakhir adalah apakah dia punya pengalaman bekerja sebelumnya atau tidak. So take a look for the second paragraph. Yes. Well, I'm hard working. Coba baca. Apa artinya itu? Saya tipikal pekerja keras and will always responsible for my job. Dan what is responsible? Okay, thank you. I have had many work experiences from general since I graduated from university. Sejak apa? Sejak selesai perkuliahan di perguruan tinggi, I have had many work experiences. Saya memiliki beberapa pengalaman bekerja sebelumnya. For example, from general staff to finance manager, dari staf biasa, staf umum sampai menjadi seorang manajer keuangan. Recently dan terakhir, I have worked for 3 years as a finance manager. Dan terakhir saya bekerja selama 3 tahun sebagai seorang manajer keuangan in a construction company in Yogyakarta.
menjadi seorang manajer keuangan di perusahaan konstruksi di Jakarta. However, I have to move here due to pindah kemana? Pelamar ini dari mana? Jakarta. Dia bilang, saya pindah ke Semarang ini dengan alasan mungkin ikut suaminya, ya. Baik, itu paragraf yang kedua. Dia sampaikan, seorang pelamar menyampaikan those who relevant information. Okay, so the last paragraph. Paragraf yang terakhir. I have enclosed my curriculum vitae and I would welcome an interview with you. Saya melampirkan data riba hidup saya pada surat lamaran pekerjaan ini dan sambil berharap bahwa saya akan dipanggil untuk dilakukan. I'm ready to be interviewed anytime. Saya siap untuk diwawancarai kapan saja. Thank you. Thank you. Ya dong. Thank you for your consideration. Terima kasih atas perhatiannya. So, this is the last paragraph. Yeah. So we move to the next one. Closing. Closing. Yeah. In closing. Here the use of your sanctuary. Ya ini. And this is the site name. And this is the name of every. Okay, good. Baik, sekarang kita masuk pada bagian penutup. Nah, di bagian penutup ini kita menggunakan your signature, your faithfully, atau format saya. After that, sign your signature there. So next one, your name. Oke. Ini contohnya. Your signature, kemudian neither dan Nidagania. Namanya orang ini. Oke. So I think that's all for this presentation about application job. Well, so far, do you understand? Yes, Understand? Well, okay, Billy. Excuse me, sir. Okay, thank you. I'm still confused. Yes, explanation, the second paragraph. Could you explain again? Okay, we move again for the second paragraph. Yeah. Okay, take a look here. Well, as I explained you before that, at the second paragraph, we can show di paragraf yang kedua ini kita akan menampilkan begitu those who relevant things. For example, about our background, education, your skills, and your experiences. Di paragraf kedua ini, seorang pelamar dia akan menulis semua tentang informasi-informasi relevan yang berkaitan dengan dirinya. Misalnya kepribadiannya bagaimana, tipikal orangnya bagaimana. Masa di sini ya, I'm hardworking. Tipikal orangnya adalah pekerja keras. Kemudian responsible. Disampaikan semua di paragraf yang kedua. Maka di paragraf yang kedua ini disebut juga sebagai main content. Kemudian dia bilang, I have had many work experience. Dia juga punya pengalaman, sampaikan pengalaman bahwa dia sudah pernah bekerja di perusahaan yang lain sebelumnya. Itu semua juga adalah bahan pertimbangan oleh pihak perusahaan bahwa yang bersangkutan layak atau tidak untuk bekerja di perusahaan tersebut. Semua itu termuat di paragraf yang kedua. So, Billy? That's clear? Okay, thank you very much. Ada lagi? Sudah ya? Okay, that's all
long explanation of application job letter. But so this is the time to you to find out in group. Yeah. To make in group. Make 5 groups. Yeah. Sekarang bergerak kelompok. So this is the time to distribute of your worksheet. Sekarang waktunya masuk dalam kelompok, kita akan mengerjakan LKPD. Well, my beloved students, so for this chance, I would like to distribute for you about your worksheet. Sekarang saya akan membagikan lembar kerja persediaan atau nanti Anda ke dalam kelompok 1, 2, 3, 4. There are 4 groups, yeah? Yes, okay. This is group 2. Okay. This is group 1, yeah? Group 3. Group 4. Okay. Take a look here first, yeah? This is the outline of your worksheet. Kita sukang semua. Well, take a look for your worksheet there. So perhatikan. Don't forget to write down your name. The group's name here, yeah? Jangan lupa menulis nama serta. Oke. Nama anggota kelompok, ya. Oke, there are 3 tasks that you are going to do there. Ya. Ada 3 latihan atau ada 3 worksheet yang akan kamu kerjakan. Task 1, take a look here. Coba perhatikan di yang pertama itu. Instruction, read the text carefully. Second instruction, discuss the following question with your friends. Baik. Di task 1 itu, you write down your answer on the table there. For example, the first question, what type of text is it? Di sebelahnya kamu tulis. Next one, text 2, work in group. Ya, jawab juga pertanyaan ini di bagian sebelahnya, And the last one, task 3, combine pair. Yeah, this one is the best answer in column B from column A. Nanti Anda tentukan maksudnya ini teksnya di atas tadi. Ya, teksnya di atas. Di tabnya sudah sudah diberi nomor situ, sudah dapat nomoran 1 sampai 7. Nah, tinggal Anda cocokkan. Okay, so let's do. Silakan kerja.
Okay. 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 Finish. Finish. Sudah selesai? Yes, sir. Whose group still not yet finish? Guru mana yang belum selesai? Kelompok 1 dengan kelompok this task. So I give chance for group 3. Yeah. Okay. Please stand up in front of the class and present. Well, thank you. There are several questions is touched. So please present your result of your class. Okay. Tasya. Good morning. Good morning to all of us. Fine. Thank you for the time and opportunity given to our group. Now we will present the result of our group discussions. Next time I give to my friends to present it. Today. The text 1. What type of the text is it? The text is an official letter. Official letter or cover? Okay, that's good. Next. What do you think this text about? This text
about a job application letter. Job application. Letter. Okay, this is the text ya. Ini teksnya, ya toh? Okay, next question. Why do you think people write us a text? Because someone needs and wants actually to play Like, for Oh. and join the target institution. institution. Okay, that's good. Okay, the last question for this task. Will you someday write the same kind of text? Yes, we will, because after finishing school, we have to work to survive. Okay, survive. Okay, thank you so much. Next task. Okay, the second task, the instruction. Answer the following questions. Well, the text, still, this text yan. Masih text yang sama ini. To whom the letter was sent. That is the question. Tax 2. Yeah, task 2, yeah. To whom the letter was sent. To the letter was sent. Mr. Frank Peterson. Mr. Frank Peterson. Okay. Thank you. Next. Who wrote the application letter? Tasya, maybe you can guide your friends. Ya. Usapan dulu teman-teman dengan pertanyaannya. Nanti mereka yang jawab. Second task ya. Pertanyaan yang ke The third question. The second question. Who wrote the application letter? Rilis Handayani. Okay. The third. What is the purpose of reading the letter? To apply for a job position. What position did she want to play? Local brand manager. How did Lilis Handayani know the vacancy? Rilis found out about the frequency, growth, and advertisement published in Jawa Post on Tuesday, 15 June. What is Lilis' current position? Local brand manager of a retail store. Okay, thank you very much. That's good presentation. So we give applause for the groups. Mari kita beri tangan. Okay, silakan please for the third group. Ya, group yang ketiga. Thank you very much. So next group. Next. Okay, this is the second group. Yeah. So present the result of your task. Good morning, everyone. Morning. Thank you for the time and opportunity you have given us. Before group 2 will present the result of our group's weight, I give them an opportunity to my friends. What type of the text is it? This type of text is application job letter. What do you think this text about? This text continues about someone who applies for a job at a company for a manager position. Why do you think people write such a text? Someone with a text like the because the field or expressor they have Israeli net in a company. Okay, company. Say company. Company. Okay, next. Will you someday write some kind of text? Yes, someday I will also read a letter like that. Task 2. 1. To whom the letter was sent? The letter was sent for
Peterson. How about the Okay. application letter? The application letter was written by Lily Handayani. What is the purpose of writing the letter? The purpose of the word is to apply for a job at company. What position does she want to play? She wants to apply for the position of local manager. How did Lilis Handayani know the vacancy? We found out about the vacancy through a advertisement published in Java Post on Sunday, June. Okay. Okay. Thank you very much for the second group. So give applause for them. So the next group, group one. Yeah. Okay. Okay, let's start for the first group. Good morning, teachers and Okay, good morning. friends. Morning. Thank you for the time and opportunity you have given to our group. Here, we will present the result of our equations, and next time I will introduce you. Okay, let's start. Question: what type of the text is it? Application job letter. Okay. What do you think this text about? Someone who wants to apply for a job. We do take pop-up people with so a text because she wants to apply for a job. Will you someday read the something of text? Yes. Task 2. To whom the letter was sent? Mr. Franz Peterson. 2. Who wrote the application letter? Lily Handayani. 3. What is the purpose of writing the letter? The other's goal is to apply for a job. 4. What positions did she want to apply as manager? 5. Who did Lilis Handayani know the vacancy? Be looking at the advertisement published in Java Post on Sunday, 15th January. What is Lily's control position? Look at bronze of a national job relative. Okay. That's enough, yeah. Okay, thank you very much for the first group. So give applause for the first group. Yeah. So this is the end of our meeting for today. Yeah. So I want to students give the conclusion after we learn
running of this topic for today. Well, I give for both students to give the conclusion of our meeting for today. Okay, Tasya. After Well, I want both students here. The first Tasya that make a conclusion after the running of this topic for today. So, the first task I give to you. Okay, thank you. After studying today's material, I can understand the meaning of a job application letter, understand the function and general structure of a job application letter, as well as the appropriate content for a job application letter. I think this material is very important to learn because soon we will enter the world of work where knowledge is needed to write letters when applying for jobs. Okay, thank you very much. Give applause for Tasya. Yeah. Okay, that's the main point, yeah. Because you are the last grade for this institution, so prepare yourself to find out the new job. Okay. So I give the next task for Vidya. Vidya, come on, let's start. Let's start, Vidya. Terima kasih Pak untuk waktu dan kesempatannya. Jadi mengingat kami yang sebentar lagi akan menyelesaikan pendidikan kami di masa SMA ini dan sebentar lagi akan terjun di dunia pekerjaan. Jadi materi kali ini sangat-sangat penting dan bermanfaat bagi kami, di mana kami bisa menyusun surat lamaran pekerjaan dengan benar sesuai dengan struktur yang sudah Pak jelaskan. Terima kasih. Okay, thank you very much. So give applause for well, this is the end of our meeting for today. Yeah. So in the end of this section, I would like to emphasize you some information. Well, yang pertama, sekiranya setelah mempelajari materi ini pada hari ini dengan melihat kemampuan kita masing-masing, setidaknya kita mampu membuat dan menjemput dunia kerja di waktu yang akan mendatang dengan menampilkan kemampuan kita dalam menulis surat lamaran pekerjaan dalam bahasa Inggris. Nah, for example, di Labuan Bajo, di wilayah Manggarai Kitayam, begitu banyak hotel-hotel besar, kemudian begitu banyak menawarkan pekerjaan-pekerjaan yang baru pada kita. Kita bahwa Labuan Bajo adalah kota yang super premium sekarang. Itu berarti bahwa membutuhkan begitu banyak tenaga kerja. So for that plan, we apply next. Hopefully you will able to write down of application job letter for next. Harapannya bahwa Anda setelah ini bisa menulis surat lamaran pekerjaan sehingga Anda memperoleh pekerjaan yang layak, yang baik. Dan dalam tanda kutip bahwa Anda mampu, you comprehend in English skill, ya. Anda mampu dalam bahasa Inggris. Karena di proses wawancara biasanya adalah pakai bahasa Inggris. Baik, banyak perusahaan-perusahaan besar yang menuntut supaya pelamar itu yang paling pertama wajib mahir dalam berbahasa Inggris. Well, I think that's all for our meeting for today. Thank you very much. And get ice breaking. The last ice breaking. Tepuk the best. I am the best. You are the best. We are the best. Yes, yes, yes. Okay, again. Tepuk the best. I am the best. You are the best. We are the best. Yes, yes, yes. Well,
very much for your coming for today, for your participation during the first until the end of our meeting for today. Thank you very much for your participation. May God bless you and see you next time. Thank you so much.